नमस्कार सांग मैंने आपण मानु समस्त को मो स्टोरी चैनल स्वागत। चलतु कहानी शुणा मितर मित कहानी भाग 22 पूर्व भाग जदि शुणी ना जल्दी जल्दी शुणी नियंतु। कहानी शुणी सारी सब्सक्राइब करिया केबे भूलिबेनी सांग माने। सूर बाबू को देखी निमिना शक बाहरी गला। सूर बाबू को देखी से झील भी झगड़ा आरंभ करदेला अर्पिता सह। अर्पिता कांदी कांदी कहूता है, बापा बाहर लोकन को तुमे माने एते मुह देउछ जे से माने मते मो घरे जहा नाही ताहा कही जाउछंती। सूर बाबू चुप थांती। सोमेश घर भीतर को पशि आसला बेलू से झील अर्पिता को जाई नाही ताही जहा सबू ता मन को आसता कहूए। अर्पिता कांदु थाए, रोमी हेई हेई कहूए से झील को रागिकी। एवं अर्पिता शाढ़ी को टाणी पकाई खनी खनी पाटी रे कहूए, अपी कांदनी, अपी कांदनी तू। अर्पिता बेसी जुक्ति न करि पारी रोसई घर को पलैला एवं किछि चरम निष्पत्ति नेबापाई स्थिर करी रोसई घरर गोटे कण को थुआ होइतिबा गामासिन पाउडर को ग्लास रे गोलैबाकु लागिला। सोमेश घर भीतर को पशि जाऊ जाऊ प्रथमे सूर बाबू को चाहि कहले, कौन चलीछि एठी बापा? तुमे छिड़ा होइछ से तुम बोहू को एमिति कहूची, तार साहस केमिति होउची? यहाँ पर से झील को चाहि कहले, एई तोर साहस केमिति होला मो स्त्री को पदे कहिबा पई? बाहर मो घरू आउ दिने मो घर दुआरे पाद पकेइले देखिबू, बाहर एठू। सोमेश का राग देखी से झील बाहरी गला। यहाँ पर सोमेश रोमीर कांद शुणी दौड़ी गले अर्पिता को खोजी खोजी एवं देखिले अर्पिता ग्लास रे किछि गोटे नेउछि मुह पाखकू। सोमेश दौड़ी जाई ग्लास को छड़ाई फिंगी देले। घर सारा गामासिन पाउडर पानी ढाली गला। सोमेश अर्पिता को जोरे हलई कहले, तुमे कौन पागली होईगल? कौन करने को जाउथिल कि प्रकार पागलामी तुमर ये? अर्पिता कांदी कांदी सोमेश को ठारू निजको छड़ाई कहला, छाड़ मते, मते मरिबा को दियो, मु आउ बंचिबा को चाहुनी। जीए पाइला मते देखी शिखई कहला, मो घर छात उपरे भी मु बुली पारुनी। गाँ गंडा दांड घाटरे मोरी चर्चा। जीए मते देखिनी जानिनी से भी मो नारे गपुछि। किए कहूची मु घर भांगुची, किए कहूची मु बुढ़ा बुढ़ी को हैरान करुची, किए कहूची मु बाजे झीटे। तिनि तुंडरे छेली कुकुर भली मु गाँ गंडारे बदनाम बहु पालटी जाइछि। आउ सही पारुनी, आउ बंचिबाको इच्छा नहीं, मते मरिबाको दियो, बहुत होईगला। अर्पितार पागलामी देखी सोमेश अर्पिता को गोटिए चापुड़ा पकई कहले, कौन पागली होईगल कि? मो कथा तो चिंता कर, निज छुआ कथा तो चिंता कर। अर्पिता कांदी कांदी कहला, मार मते, आहुरी मार, मारी मारी मते मारी दियो, किंतु मते ए जीवनरू ए अपनिंदारू मुक्ति दियो। आउ पारुनी मु। जीए भी आम घर को आसिला एमानक सामना रे मते डायलॉग मारुछंती। साही लोक जोंठी बसिले मो नारे गपुछंती। गाँ स्त्री लोक मीटिंग रे मो चर्चा आग। पुरुष लोक भी किछि न जानी मो नारे गपुछंती। केमिति सहिबी कुह? जेतेबेले एमिति कथा मो कान को आसुछि, कि कष्ट लागुथियो मते कहिल। सोमेश अर्पिता कष्ट बुझीथिले ठीक रे, किंतु केवल अर्पिता भूल निष्पत्ति न नेउ बोली हाथ उठेई देले। तेणु अर्पिता को कोल को भिड़ी आनी कहले, ए अर्पिता मते चाह टिके, किछि नहले पुओ मुह को तो चाह। आउ जो माने गपुछंती सेमानक औकात मते खूब भल भाबरे जना। अरे सेमानक घरे बापा माँ भाई भौणी को ठीक रे मेडिसिन भी देउ नाहंती, देह कथा बुझंती नहीं। सेमाने कौन आम नारे गपिबे जे? ईर्ष्यारे जलुछंती बोली तो आम नारे गपुछंती। काहा कथारू कौन मिलिबो? कुकुर जेमिति भोकी हुअंती सेमिति सेमाने आम पछरे भोकी भोकी रहिबे। आउ जो स्त्री लोकंकर काम नहीं, भल जीवन कौन बंचंती नहीं, सेई माने ही तुम नारे गपिबे। आउ देखिबो दिने सेमानक बोहू माने ही सेमानक मुह भांगिबे। केवल चुप रुह, किछि दरकार नाही एठी काहा सह मिसिबा। यहाँ पर सोमेश अर्पिता को धरी रूम रे नहीं बसई एसी ऑन करी राग गरगर होई सीधा सूर बाबू पाख को जाई कहले, बापा कौन तुमर इच्छा कुह? आजी कहले आजी तुम घर छाड़देवी, कहीं एमिति ताकू हैरान करुछ? आउ हाँ, से झील कि तार घर लोक ए दुआर जेमिति माड़िबे नहीं कही दउची, हुसियार। बहुत होईगला, बापा माँ भाभी जेते सही जाउछु, तुमे बुढ़ा बुढ़ी सेते हैरान करुछ आमको। मो जीवन नर्क करि सारलणी दुई जण, आउ केते कष्ट देव कहून? आमे बापा माँ छुआ विष पी शोई पड़िबू। सूर बाबू सोमेश का एमिति रूप देखी नीरव निश्चल थिले, किंतु निमिना तल चट्टाण रे मुंड पिटी कहले, हे धर्म तू बुझ। सोमेश रागी जाई कहले, अनेइलु तू बहु धर्म करुछु।
आउ एई धर्म दिने तो पापर हिसाब देव सेतेबेलକୁ आउ किछि बाकी नथिबो। एबे भी समय अछि सुधुर जा कहूची। आउ हाँ काली सकाळु सकाळु मु मो स्त्री पिला छुआंकु नै घर छाड़ी देबी। आउ केबे हेले मो मुह देखैबी नहीं। बंच तुमे माने खुशी रे तुम साही भाई को नहीं। यहाँ परे सोमेश निज रूम को पळाइले। अर्पिता को जाई कोलाई नहीं कहले मोर भूल हो जाइए अर्पिता तुमर पागलामी पाई तुम ऊपर हाथ उठाई देली। अर्पिता कांदी कांदी कहला मार मते मन इच्छा किंतु प्लीज मते नहीं आम घरे छाड़ी दियो नहले कोठी नहीं छाड़ी दियो मु एठी आउ मुहूर्ते रही परिबी नहीं मु आउ सही पारुनी। सोमेश अर्पिता आखिलुह पोछी कहले सॉरी अर्पिता मते क्षमा कर दियो मोर तुम उपरे हाथ उठाया भूल किंतु तुमे भाबिलो भगवान आमको जन्म देइछंती तो मृत्यु भी तांको इच्छारे हेबा दरकार। एतिकी कहवा भितरे रोमी सोमेश को बाड़े पकाई अर्पिता ठारू दूरे देउथाए। सोमेश रोमी को कोले नहीं गेल करी कहले मु मामा को मारुनी एई देख मामा केमिति कांदुची मामा आखि लुह पोछि दे रे धन। सोमेश कथा शुणी रोमी अर्पिता आखिर लुह पोछि देई गेल करी पकेइला। सोमेश कहले धन मामा को कुतुरु कालिया करी दे टिके। रोमी अर्पिता अंटारे हाथ मारी हसेइबाकू चेष्टा करुथाए। सोमेश अर्पिता को मीठा चुंबनटीए आंकी देई कहले ए अर्पिता देखिल तुम धन तुम लुह पोछि देउची भाबिल थरे एमिति कौन याकू बेसहारा करी चली जीवो। भाबिल थरे आमे दुही याकू ए दुनिया को आनीछे ये निरीह निष्पाप छुआ दुनिया कौन जानिनी भल मंद बुझिनी केमितिया हाथ छाड़ी देबा आमे आम दुहींक छड़ा आउ किए अछि आम धनर भाबिल जदि मरिबा तीन जण मरिबा। अर्पिता सोमेश पाटिरे हाथ देई कहला मोर भूल हो जाइछि सेमिति कुह नहीं। एहा परे रोमी को कोल को नहीं गेल करी पकेइला अर्पिता एवं कहला मो धन लो। सोमेश अर्पिता को कहले व्यस्त हुओ नहीं अर्पिता राति पाही सकाळ हेउ आमे घर छाड़ी देबा किंतु अर्पिता मो मुंड छुई शपथ कर एमिति निष्पत्ति केबे भी नेब नहीं। बी ब्रेव एंड बी स्ट्रॉन्ग अर्पिता मने रख मृत्यु सबुर समाधान नुहे मरीगले तो सबु सरी जीव। भगवान आमको ए सुंदर पृथ्वी देखिया पाए उपभोग करिया पाए जन्म देइछंती आउ ताहा सह सुख आउ दुख भी देइछंती। सबुबळे सुख न थाए कि सबुबळे पाए दुख न थाए सबु राति परे जेमिति सुंदर सकाळर सूर्य उदित होई सारा संसार को आलोकित करि दियंती सेमिति सबु जंत्रणा सबु दुख परे निश्चय सुख आसे किंतु एई दुखर समय जे हारी जाए से मरी जाबा सह समान। जो मनीष उठी पड़ी झुंटी आग को बढ़े से सबुबळे सबु परिस्थिति को सामना करि पारे सबुबळे सुखर गदिरे शोउथुबा मनीष जीवनर मूल्य कौन जानी पारे नहीं। अर्पिता देखिब भगवान आम परीक्षा नहीं एते कष्ट देउछंती माने निश्चय दिने असरंती खुशी ओजाड़ी देबे। आमे केवल परिस्थिति को दृढ़ भाव सामना करिवा दरकार। युद्ध भूमिरु पलायन सैनिक कावाडर आख्या पाए आउ जीए दृढ़ भाव युद्धर सामना करे जे जीतिबार खुशी अर्जन करे। अर्पिता समस्या सबुठी आसीबो आज एठी आसुची काली आउ कोठी रहिले भी आसीबो किंतु सबुठारे तुमे जदि भांगी पड़िबो ना तेबे तो तुमे हारी जीवो। समस्या को सामना कर आउ हाँ से जीए भी हो तुम मुहरे जीए कहूची सीधा उत्तर दिया नचेत अणदेखा कर देखिब सेमानक मुह आपे आपे बंद हो जीवो। अर्पिता आखिलुह पोछि सोमेश को कान धरी कहला सॉरी मो पाई तुमे बहुत हैरान हेउछ। सोमेश कहले नाई नाई सेमिति किछि नुहे तुमे पुओ को कौन खुआई दियो मु देखे सेमाने कौन करुछंती। बापा को मु टिके हार्ड कथा कहीदेली ना बापा को बहुत कष्ट होइथिबो बुढ़ा बुढ़ी दिने सेमाने जेमिति किछि भूल निष्पत्ति न नियंती जेते जहा हेले भी मते जन्म करी पाली पोसी बड़ करिछंती ना। अर्पिता कहले हो जाओ बापा बिचरा स्त्री प्रेम अंध होई भूल को प्रश्रय देउछंती बापा सत कौन जानिबाकू नाराज। सोमेश कहले हो मु आसे। सोमेश प्रथमे बाहर को जाई देखी आसिले जे तांको बापा और सान बो कौन करुछंती। गला बेलको दुहे फोन ने काहा सह कथा होतुले। सोमेश चुपचाप पळे आसिले एवं बाथरूम रे ड्रेस बदले बसिछंती। अमित कर फोन आसिला। सोमेश अमित फोन पाई अर्पिता को कहले अमित फोन करिछि मु छात उपरକୁ जाई कथा होई आसे ताकू कहले भुवनेश्वर फ्लैट बुझी देब। सोमेश छात उपरକୁ पळाइले। अर्पिता रोमी को चूड़ा गुंड अमूल गोलाई खुआई देला कारण निमिना आज भी क्षीर रखी नथिले। अर्पिता मन बुझिला नहीं। रोमी कड़े बड़ बड़ तकिया रखी रोसई घर को जाई रुटी 8-10 पट करिला देखिला निमिना दही छेना करिजंती एवं हिटर रे क्षीर फुटाई रखिछंती जहा से 2 जण पिउथुले। अर्पिता आउ
ଭଜା ସନ୍ତୁଳା ନ କରି ରୁମ୍କୁ ଆସିଲା। ତା ମନ ଭଲ ଲାଗୁନଥିଲା, ତେଣୁ ଚୁପଚାପ ଖଟ ଉପରେ ଗଡ଼ିଲା। ହେଲେ ପୁଣି ମନକୁ ମନ କ'ଣ ଭାବିଲା କେଜାଣି, ପିଆଜ ଲଙ୍କା କାଟି ଗରମ ପକୁଡ଼ି କରି କଂସା ଘୋଡ଼ାଇ ରଖିଦେଲା। ୟା ଭିତରେ ସୋମେଶ ଅମିତ ସହ କଥା ହୋଇ ତଳକୁ ଆସିଲେ। ଅର୍ପିତା ପଚାରିଲା, ରୁଟି ଆଣିବି? ସୋମେଶ କହିଲେ, ନାଇଁ, ଇଚ୍ଛା ହେଉନି, ତୁମେ ଖାଅ। ଅର୍ପିତା କହିଲା, ମୋତେ ବି ଭୋକ ହେଉନି, ମନ ଭଲ ଲାଗୁନି। ସୋମେଶ କହିଲେ, ଗୁଡୁ ଶୋଇପଡ଼ିଲା ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଯେ? ଅର୍ପିତା କହିଲା, ହଁ, ଦିନସାରା ଶୋଇନଥିଲା ତ ସେଇଥିପାଇଁ। ସୋମେଶ ପଚାରିଲେ, ବାପା ଆଉ ସାନ ବୋଉ ପାଇଁ ଖାଇବାକୁ କରିଛ? ଅର୍ପିତା କହିଲା, ହଁ, କରି ରଖିଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ଲିଜ୍ ମୋତେ କୁହ ନାହିଁ ନେଇକି ଯିବାକୁ। ମୋତେ 2 ଦିନ ସମୟ ଦିଅ। ସୋମେଶ କିଛି ନ କହି ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଯାଇ ରୁଟି ପକୁଡ଼ି ନେଇ ସୁରବାବୁ ଏବଂ ନିମିନା ଆଗରେ ଥୋଇ କହିଲେ, ଖାଇକି କବାଟ ଦେଇଦିଅ। ସେମାନେ ସୋମେଶକୁ ଥରେ ବି ପଚାରିଲେ ନାହିଁ ଯେ, ତୁମେମାନେ ଖାଇଛ ନା ନାହିଁ? ସୋମେଶ ଆସିବା ପରେ ନିମିନା କ୍ଷୀର ଗରମ କରି ଚିନି ପକାଇଲେ ଏବଂ 2ଟା ଗିନାରେ ଛେନା କାଢ଼ି ଚିନି ପକାଇ ଚକଟି ଦୁହିଁଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇଗଲେ। ଦୁହେଁ ବସି ଖାଇଲେ। ସୋମେଶ, ଅର୍ପିତା କି ରୋମି ଖାଇଲେ କି ନାହିଁ ଥରଟିଏ ବୁଝିଲେ ନାହିଁ। ଅର୍ପିତା ଏବଂ ସୋମେଶ ଉପାସରେ ଶୋଇଗଲେ। ଦୁହିଁଙ୍କ ଆଖିରେ ନିଦ ନାହିଁ। ସୋମେଶ ଘର ଛାଡ଼ିବେ ବୋଲି ଫାଇନାଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇସାରିଥିଲେ। ଅର୍ପିତା ବି ଅନେକ କଥା ଭାବୁଥିଲା, ତା ଦ୍ୱାରା କିଛି ଭୁଲ ହୋଇଯାଇନି ତ? ଆଜିର ଘଟଣା ଚୁପଚାପ ସହିଯାଇଥିଲେ ବୋଧେ ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତା। ଏମିତି ସୋମେଶକୁ କହି ଅଯଥାରେ ତାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଟେନସନ୍ ଭିତରକୁ ଟାଣି ଆଣିବା ଅନୁଚିତ ବୋଲି ଭାବି ଅର୍ପିତା ନିଜକୁ ଦୋଷୀ ମନେ କରୁଥିଲା। ସମୟ ରାତି 11ଟା। ଅର୍ପିତା କଡ଼ ବୁଲାଇ ଚୁପଚାପ ଶୋଇଥାଏ। ମଝିରେ ରୋମି ଶୋଇଥାଏ। ସୋମେଶଙ୍କ ଆଖିକୁ ବି ନିଦ ନଥାଏ, ସେ ବି ଭାବୁଥାନ୍ତି। ଅର୍ପିତାକୁ ବୁଝାଇ କହିବା ସହଜ ସିନା, କିନ୍ତୁ ବାପା ଆଉ ସାନ ବୋଉ ଆମ ଜୀବନକୁ ଦୁର୍ବିସହ କରିସାରିଲେଣି। ବିଚାରୀ ଆଉ କେତେ ସହିବ? ଏମାନେ କ୍ଷୀର ଟିକେ ଫୁଟେଇ ବି ଦେଉନାହାନ୍ତି କି କୁଟା 2 ଖଣ୍ଡ କରୁନାହାନ୍ତି। ବିଚାରୀ ଏକୁଟିଆ ଏତେ କରୁଛି କ'ଣ ପାଇଁ? ସାନ ବୋଉ ତା ପଛରେ ଲାଗୁଛି କେଜାଣି? ମୁଁ ଯେତେ ଭାବୁଛି ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ବୟସରେ ତାଙ୍କୁ ବେସାହାରା କରିବି ନାହିଁ, ସେମାନେ ସେତେ ଅଧିକ ହେଉଛନ୍ତି। ଉମେଶ ଅନେକ ଚିନ୍ତା ଭିତରେ ବୁଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି। ଭାବୁଛନ୍ତି, ଘର ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ତ ମୁହୂର୍ତ୍ତେ ଲାଗିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବାପା ମୋତେ ଜନ୍ମ କରି ନିଶ୍ଚୟ ଆଶା କରିଥିବେ ବୁଢ଼ା ବୟସରେ ସାହା ହେବି। ଆଉ ମୋ ପିଲାଦିନେ ଅନେକ ଅଳିଅର୍ଦ୍ଦଳି ସହିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଇଚ୍ଛା ନଥିଲେ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଘର ଛାଡ଼ିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାହିଁକି ନା ଗୋଟେ ଝିଅ ମୋ ଉପରେ ଭରସା କରି ମୋ ହାତ ଧରି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଆସିଛି। ମୋ ଘର ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେଠି ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ମୋ ବାପା ବି 2 ଝିଅ ଜ୍ୱାଇଁଙ୍କ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କାହା କଥା ଭାବୁନାହାନ୍ତି। ଏମିତିକି ନିଷ୍ପାପ ଛୁଆ ମୋର ଜେଜ ହୋଇ ପଛରେ ଗୋଡ଼ାଇ ଯାଉଥିଲେ ବି ତାକୁ ଆଡ଼ ଆଖିରେ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ବାପା ନିଜେ ଅର୍ପିତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗପୁଛନ୍ତି ଗାଁରେ ସାହିରେ, ହେଲେ ଥରଟିଏ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀର ଗୁଣକୀର୍ତ୍ତନ କିମ୍ବା ଝିଅ ଜ୍ୱାଇଁଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗପୁନାହାନ୍ତି। ଖାସ୍ ଏଇ 2 ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅର୍ପିତା ଆଜି ବଦନାମ, ଆଉ ମୁଁ ବି ବଦନାମ। କ'ଣ କରିବି ପ୍ରଭୁ, କିଛି ବୁଦ୍ଧି ଦିଶୁନାହିଁ ମୋତେ। ଏ ଘରେ ଆଉ ରହିହେବ ନାହିଁ। ଅର୍ପିତା ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରୁଥାଏ। କାନ୍ଥ କଡ଼କୁ ମୁହଁ କରି ଲୁହ ପୋଛି ଶୋଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥାଏ। ହଠାତ୍ ତା ଫୋନ୍ ବାଜି ଉଠିଲା। ଏତେ ରାତିରେ ପୁଣି କିଏ ଫୋନ୍ କରିଛି? ରୋମି ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଯିବ ବୋଲି ଶୀଘ୍ର ଉଠି ଫୋନ୍ ରିସିଭ୍ କଲା। ଅଜଣା ନମ୍ବରରୁ ଫୋନ୍ ଆସିଥିଲା। ଏତେ ରାତିରେ ଉଠାଇବ ନ ଉଠାଇବ ଭାବୁ ଭାବୁ ପୁଣି ଫୋନ୍ ଆସିଲା। ଅର୍ପିତା ଫୋନ୍ ଉଠାଇ ହାଲୋ କହିଲା। ବାପୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲା। କହିଲା, ଅର୍ପିତା, ମୁଁ ମାମୁଁ କହୁଛି ରେ। ଅର୍ପିତା କହିଲା, ହଁ ମାମୁଁ ପ୍ରଣାମ। ବାପୁ ବେଶୀ କିଛି ନ କହି କହିଲା, ଅର୍ପିତା, ଅଜା ଚାଲିଗଲେ ରେ। ଅର୍ପିତା ଅଜାଙ୍କ ଖବର ପାଇ ନିସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଗଲା। ବାପୁ କହିଲା, ମୁଁ ଯିବି ଜ୍ୱାଇଁଙ୍କୁ ତୋତେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ, ପରେ ରହୁଛି। ବାପୁ ଫୋନ୍ କାଟିଦେଲା। ଅର୍ପିତା ଆଖିରୁ ଧାର ଧାର ହୋଇ ଲୁହ ଝରିପଡ଼ିଲା, କୋହ ଉଠିଲା। ଅଜା ତାର କେବେଠାରୁ କୋମାରେ ଥିଲେ, ନିର୍ଜୀବ ଶରୀର ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ। ଅନ୍ତରାତ୍ମା କହୁଥିଲା ଅଜା ଚାଲିଗଲେ ଭଲ ହେଲା, କେତେ କଷ୍ଟ ପାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମନ କହୁଥିଲା ଆଉ କ'ଣ ଅଜାଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିବି? ଅଜା ଡାକ ମୋର ବୁଡ଼ିଗଲା। ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ଅଜାଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖିପାରିଥାନ୍ତି କି? ଅର୍ପିତା ଶେଯରୁ ଉଠି ଗ୍ରାନାଇଟ୍ ଚଟାଣକୁ ଆସି ଧୀରେ ଧୀରେ କାନ୍ଦିଲା। ସୋମେଶ ଉଠିଯାଇ ପଚାରିଲେ, ଅର୍ପିତା, କ'ଣ ହେଲା ତୁମର? ଅର୍ପିତା ସୋମେଶଙ୍କ ଛାତି ଉପରକୁ ଆଉଜି ପଡ଼ି କଇଁ କଇଁ ହୋଇ କାନ୍ଦି କହିଲା, ମୋ ଅଜା ଚାଲିଗଲେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି। ଦଇବ ମୋ ଉପରେ ପୁଣି ଦାଉ ସାଧିଲା। କାହିଁକି ଭଗବାନ ମୋତେ କଷ୍ଟ ପରେ କଷ୍ଟ ଦେଇ ଚାଲୁଛନ୍ତି? ହେ ପ୍ରଭୁ, କାହିଁକି ଏମିତି ନିଷ୍ଠୁର ହୋଇଯାଉଛ ତୁମେ? ସୋମେଶ ଅର୍ପିତା ଆଖି ଲୁହ ପୋଛି କହିଲେ, ଅର୍ପିତା, ଅଜା ବିଛଣାରେ ପଡ଼ି ପଡ଼ି କେତେ କଷ୍ଟ ପାଉଥିଲେ କହିଲ? ଭଲ ହୋଇଛି ଅଜାଙ୍କୁ କଷ୍ଟରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଯାଇଛି, ତୁମେ ଆଉ କାନ୍ଦ ନାହିଁ।
ବୁଝୁଛି ଅଜା ତୁମର ପ୍ରିୟ ମଣିଷ ଥିଲେ, ତେଣୁ କଷ୍ଟ ତ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଏତେ ରାତିରେ ତୁମେ କ'ଣ ବି କରିପାରିବ କୁହ? ଅର୍ପିତା ସୋମେଶଙ୍କ ଛାତି ଉପରେ କିଛି ସମୟ କାନ୍ଦି କହିଲା, ମୁଁ ଯାଉଛି ମୁଣ୍ଡ ଧୋଇ ଗାଧୋଇ ପଡ଼େ। ମୋ ଅଜା ମୋତେ କେତେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, ଭାରି କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ମୋତେ। ଭଲ ହେଉ ମନ୍ଦ ହେଉ ପଡ଼ିକି ତ ଥିଲେ, ଆଖି ଆଗରେ କେତେବେଳେ ଦେଖିତ ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୋ ଅଜାଙ୍କ ସମଗ୍ର ସତ୍ତା ବିଲୀନ ହୋଇଯିବ। ସୋମେଶ କହିଲେ, ଅର୍ପିତା ଥଣ୍ଡା ହୋଇଯିବ, ଗିଜର ଅନ୍ କରି ଗରମ ପାଣିରେ ପୋଛି ହେଇ ପଡ଼। ଅର୍ପିତା ଉଠି ବାଥରୁମରେ ପାଣି ଖୋଲି ମନ ଭରି କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ ସାରି ଶୋଇଲା, କିନ୍ତୁ ସାରା ରାତି ଆଖିକୁ ନିଦ ନାହିଁ। ଭୋରୁ ଭୋରୁ ଯାହା ଟିକେ ନିଦ ଆସିଯାଇଥିଲା। ସକାଳୁ ଆଖି ଖୋଲିଲା ବେଳକୁ ସୋମେଶ ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରି କହିଲେ, ଅର୍ପିତା ତୁମେ କିଛି ରୋଷେଇ କର ନାହିଁ, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କିଣିକି ନେଇ ଆସେ। ତୁମେ ପୁଅ କାମ ସାରିଦିଅ, ମୁଁ ଆଜି ଘର ଦେଖି ସାରେ, ଆମେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ଘର ଛାଡ଼ିଦେବା। ତୁମେ ରେଷ୍ଟ ନିଅ, ମୁଁ ଆଜି ସକାଳ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ସହ ଲଞ୍ଚ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେବି। ସୋମେଶ ଏତିକି କହି ବାହାରି ପଳାଇଲେ। ଅର୍ପିତା ଅଜାଙ୍କ କଥା ମନେ ପକାଇ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଘରକୁ ଫୋନ୍ କରିଲା। ଲିଜା ଫୋନ୍ ଉଠାଇ ହାଲୋ କହୁ କହୁ ଅର୍ପିତା କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହିଲା, ସବୁ ସରିଗଲା ଭାଉଜ, ସବୁ ସରିଗଲା। ମୋ ଅଜା ଡାକ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ଲିଜା ବି କାନ୍ଦୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଅର୍ପିତାକୁ ବୁଝାଇ କହିଲା, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧର ଅର୍ପିତା, ଅଜା ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି, ଭଲ ହୋଇଛି। ଖିଆ ନାହିଁ ପିଆ ନାହିଁ, ମୃତ ପ୍ରାୟ ପଡ଼ି ରହିଥିଲେ ବିଛଣାରେ, କେତେ କଷ୍ଟ ପାଉଥିଲେ କହିଲ? ଅର୍ପିତା ଆଖି ଲୁହ ପୋଛି ପଚାରିଲା, ବୋଉ? ଲିଜା କହିଲା, ବୋଉ କାଲି ରାତିରୁ ମାମୁଁ ଘର ଯାଇଛନ୍ତି, ଲୀନା ବି ଅଛନ୍ତି ସେଠି। ଅର୍ପିତା କହିଲା, ମୋର ଏକା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ, ମୁଁ ଟିକେ ଅଜାଙ୍କୁ ଶେଷ ସମୟରେ ଦେଖିପାରିଲି ନାହିଁ। ଲିପ୍ସା କ'ଣ କରୁଛି? ଲିଜା କହିଲା, ସେ ବୋଉଙ୍କ ସହ ଯାଇଛି। ତୁମ ଭାଇ ଖାଲି ରାତିରେ ପଳେଇ ଆସିଲେ, ମୁଁ ଏକା ଥିଲି ବୋଲି। ଅର୍ପିତା କହିଲା, ହଉ ଭାଉଜ, ରହୁଛି ଏବେ। ଅର୍ପିତା ଫୋନ୍ ରଖିଲା ପରେ ପରେ ଅମୃତ ନମ୍ବରରୁ ଫୋନ୍ ଆସିଲା। ଅର୍ପିତା କିଛି ନ ଘଟିବା ପରି କହିଲା, ହଁ ଅମୃତ କୁହ, ଚାନ୍ଦ କେମିତି ଅଛି, ଆଉ ମୋ ଝିଅ କ'ଣ କରୁଛି? ଅମୃତ କହିଲେ, ନିଅ ତୁମ ଚାନ୍ଦ ସହ କଥା ହୁଅ। ଅମୃତ ଅଭିପ୍ସାକୁ ଫୋନ୍ ଧରେଇ ଦେଲେ। ଅଭିପ୍ସା କହିଲା, ଚାନ୍ଦ ଲୋ, ଅଜା ଚାଲିଗଲେ ନା? ଅର୍ପିତା ମନ ଦୁଃଖରେ କହିଲା, ହଁ ଚାନ୍ଦ, ହେଲେ ତୁ କେମିତି ଜାଣିଲୁ? ଅଭିପ୍ସା କହିଲା, ଇଏ ଏବେ ସୋମେଶ ଭାଇଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ ତ ସୋମେଶ ଭାଇ କହୁଥିଲେ। ଅର୍ପିତା କହିଲା, ହଁ ଲୋ, ମୁଁ ଏଡ଼େ ଅଭାଗିନୀ ଯେ ଅଜାଙ୍କୁ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ବି ଟିକେ ଦେଖିପାରିଲି ନାହିଁ। 2 ବର୍ଷ ତଳେ ଯାହା ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଇଥିଲି ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଅଜା ବେଡ଼୍ରେ ପଡ଼ି ପଡ଼ି ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଉଥିଲେ ବି। ଅଭିପ୍ସା କହିଲା, ହଁ, ଜନ୍ମ ଆଉ ମୃତ୍ୟୁ କ'ଣ କାହା ହାତରେ ଥାଏ, ସବୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଲୋ। ଅର୍ପିତା କହିଲା, ହଁ ରେ, ଠିକ୍ କହୁଛୁ, ହଉ ଛାଡ଼େ, ତୋ ଦେହ କେମିତି ଅଛି କହ? ଅଭିପ୍ସା କହିଲା, ଭଲ ଅଛି। ଆଉ ଚାନ୍ଦ, କାଲି ଭଲରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ତ? ଅର୍ପିତା କହିଲା, ହଁ। ଅଭିପ୍ସା ପଚାରିଲା, ଚାନ୍ଦ, ଗୋଟେ କଥା କହିବି? ଅର୍ପିତା କହିଲା, ଚାନ୍ଦ, ତୁ ଏତେ କଥା ହନା, ପେଟରେ ଷ୍ଟିଚ୍ ପଡ଼ିଛି, ଆମେ ପରେ କଥା ହେବା, ତୁ ଆଗେ ରେଷ୍ଟ ନେ। ଅଭିପ୍ସା କହିଲା, ନେ, ୟାଙ୍କ ସହ କଥା ହୋ। ଅଭିପ୍ସା ଅମୃତ ହାତକୁ ଫୋନ୍ ବଢ଼େଇ ଦେଲା। ଅମୃତ କହିଲା, ଅର୍ପିତା ଅନଲାଇନ୍ ଆସ, ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ କରୁଛି। ଅର୍ପିତା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଅନ୍ କରି ଅନଲାଇନ୍ ଆସିବା ପରେ ଅମୃତ ଝିଅ ଆଡ଼କୁ କ୍ୟାମେରା କରି କହିଲେ, ଦେଖ ତୁମ ବୋହୂକୁ। ଅର୍ପିତା ଗୁଡିକୁ ଦେଖି କହିଲା, ଓହୋ ଲୋ ମୋ ଧନ, କି ନିଦରେ ଶୋଇଛି, ପୁରା ମୋ ଚାନ୍ଦ ତ। ଅଭିପ୍ସା ଆଡ଼କୁ ଅମୃତ କ୍ୟାମେରା କରିବାରୁ ଅଭିପ୍ସା କହିଲା, ହଁ, ତୋ ବୋହୂକୁ ସବୁଦିନ ଦେଖିଥିବୁ ଆଉ ଚାନ୍ଦକୁ ମନେ ପକାଉଥିବୁ। ଅର୍ପିତା କହିଲା, ମୋ ଚାନ୍ଦ ତ ମୋ ହୃଦୟରେ ଅଛି, ମନେ କ'ଣ ପକାଇବି? ଅମୃତ କହିଲେ, ଅର୍ପିତା ସୋମେଶ ଭାଇ ଭାରି କଷ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ଲିଜ୍ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ଭାଳ। ଅର୍ପିତା ପଚାରିଲା, କିଛି କହୁଥିଲେ କି? ଅମୃତ କହିଲେ, ହଁ, ସବୁ କିଛି କହୁଥିଲେ। ସେ ଏବେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି, କ'ଣ କରିବେ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ତୁମେ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଟେ ତାଙ୍କ ବାପା ବଡ଼ ଧର୍ମ ସଙ୍କଟରେ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ଲିଜ୍ ଅର୍ପିତା ତାଙ୍କ ସାଥ ଦିଅ। ଅର୍ପିତା କହିଲା, କ'ଣ କରିବି ମୁଁ କିଛି ବି ଭାବି ପାରୁନି। ଅଭିପ୍ସା କହିଲା, ଚାନ୍ଦ, ସୋମେଶ ଭାଇ ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ତୋ ସାଥ ଦେଇଛନ୍ତି, ତୁ ତାଙ୍କ ସାଥ ଦେଉଥିବୁ। ଅର୍ପିତା କହିଲା, ହଁ ଲୋ ଚାନ୍ଦ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତ ମୁଁ ବଞ୍ଚିଛି, ନଚେତ୍ କେବେଠାରୁ ମରିସାରନ୍ତିଣି। ଅମୃତ କହିଲେ, ଅର୍ପିତା ଶୁଣ, ତୁମେ ଯେତେ ଡରିବ, ଲୋକ ତୁମକୁ ସେତେ ଡରେଇବେ, ତୁମ ଦୁର୍ବଳତାର ସୁଯୋଗ ନେବେ। ବି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅର୍ପିତା। ଇଏ କ'ଣ କହୁଛି ଧ୍ୟାନ ଦିଅ ନାହିଁ। ସେଇ ଲୋକମାନେ ତୁମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗପନ୍ତି, ଯିଏ ତୁମ ସମାସ୍କନ୍ଦ ହୋଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଯେଉଁମାନେ ତୁମକୁ ହାତ ବଢ଼ାଇ ଛୁଇଁ ପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଯେଉଁମାନେ ତୁମକୁ ଈର୍ଷା କରନ୍ତି। ସତ୍ୟକୁ ସାମ୍ନା କର, ଆଉ ସେଇ ସବୁ ସମ୍ପର୍କ ବା ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଅ। ଆଗକୁ ବଢ଼ ଅର୍ପିତା, ଜୀବନର ଲମ୍ବା ରାସ୍ତା ଚାଲିବାର ଅଛି, ତେଣୁ ନିଜ କଥା, ନିଜ ପରିବାର କଥା ଚିନ୍ତା କର। ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ଆଜି ଅଛନ୍ତି, କାଲି ନଥିବେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଜ ହସ ଖୁସି ବର୍ବାଦ କର ନାହିଁ।
अर्पिता कहला हाँ ठीक कहुच हौ रहुची पुओ कथा टिके बुझी फोन करी। अभिप्सा कहला हौ। अर्पिता फोन रखी रोमी को उठाई तेल लगाई पोछीदेला। अर्पिता से जाए गाधुआ पाधुआ कर नथिला, तेणु प्रथमे रोमी को डबा गोलाई खुआई देव बोली अगाधुआ रोषेई घर को पशी हिटरे पानी गरम करुथाए। निमिना घर भीतर को पशी चिल्लेइले ए घर लक्ष्मी छड़ा होईगला। अगाधुआ रोषेई घरे पशी मो घर ईशाण पिंड सबू मारा कला। अर्पिता कहला सान बोऊ भूल हो जाइछि, एमिति पार्टी काहींकी करुछ? निमिना कहले पार्टी करुछि, मो पार्टी तते देखा जाउछि ना। ए घर आउ घर होई नाही लो, गंगा पानी जाउछि छिंचिबी। अर्पिता कहिबाकू जाउथिला किछि, किंतु निमिनांको पार्टी शुणी कांदी कांदी रूम को पळेइला। रोमी को ठंडा पानी रे डबा गोलाई खुआई देउ देउ रोमी खाली पार्टी चापुथाए, जमा भी पार्टी को नेउ नथिला। अर्पिता बहु चेष्टा करी 2-3 चामचरू अधिका खुआई पाला नहीं, तेणु रागरे रोमी को 2 चापुड़ा देला। रोमी राहा धरी कांदिबाकू लागिला, किंतु अर्पिता व्यतीत किया आउ थिला जे रोमीर विकल कांद शुणिब। अर्पिता रोमी कांद सही पाला नहीं, विकल होई रोमी को छाती रे लगाई गेल करी पकाइला। कहिला मो धन मोर भूल हो जाइछि रे, मो राग तो उपरे सारी देली। मो माँ ना राक्षसी, धिक मो माँ पणिया को। निज गाल को ठो ठो करी 2 चापुड़ा बसेई कहिला मो पाई तो बाबा 12 हिनस्ता हेउछंती, मो पाई तू कष्ट पाउछु, मु मरीगले सबू ठीक हो धन। एहा परे रोमी को बुझेई सुझेई छोट साइकेल बसेई खेलना धरेई कहिला मो बापाटा एठी बसिथिबु कुआडे जिबु नहीं, तले ऊ अछि कामुड़ी देब, जमा ओल्हेबु नहीं धन। रोमी मुंड टुंगारी हाँ करिला परे अर्पिता घर कबाट आउ जाई बाथरूम जाई नित्यकर्म सारी शाढ़ी पिंधि क्रीम पाउडर आउ सिंदूर लगाई पानी ढाल नहीं तुलसी चौरा मूले फूल देई पानी देउछि। निमिना चौरारू फूल काढ़ी फोपाड़ी देई कहले मु चौरा धोइछि सीधा आसी चढ़ीगला लो। अर्पिता देइथिबा धूप काठी काढ़ी फोपाड़ी देले। अर्पिता को भारी बाधिला। अर्पिता कहला सान बोऊ कौन एमिति व्यवहार करुछ? सबुदिन तो चौरा धुआ होई पूजा हुए, मु आजी कौन नुआ चढ़िली, काहींकी एमिति करुछ मो सह, कौन तुमर इच्छा कहिल? एही समय सोमेश घर भीतर को पशि आसुथिले। निमिना बड़ पाटी करी चिल्लेई कहले तू मो चौरा छूना, बाहरे लोक 2-3 जन गदा होई गले। अर्पिता कांदी पकई कहला माण छूना, चौरा छूना, आउ कौन कौन छुईबी नहीं कुह सान बोऊ, घरे पशिला दिनरू केते हिनस्ता करुछ मते। अर्पिता पानी ढालरू पानी तले अजाड़ी चली आसला रूम आड़े। सोमेश निमिना कहले सान बोऊ कौन तोर इच्छा, काहींकी एमिति होउछु, कहबु जदि घर छाड़ी देबी लो। सोमेशकर निमिना को कहबा देखी सुरबाबू कहले एई तू जा जा, एठी भद्र लोक देखाना। ओडिया घर बहु ठाकुर को पूजा न कले चौरा मूले माँ वृंदावती को सूर्य देवता को पानी न देले मुहरे पानी दिए नहीं, किंतु अर्पिता चौरा मूले पानी न दे पारी ठाकुर घर को आसी फूल चंदन देउछि कांदी कांदी। निमिना आसी ठाकुरंक फटरू फूल सबू काढ़ी देई कहले तते ठाकुर पूजा आसे, चली आसिलु मो ठाकुर घर को। सोमेश भीतर को पशि आसी डाइनिंग उपरे आनिथिबा जलखिया थोई देई अर्पिता हाथ धरी नहीं कहले अर्पिता बाहर आमे एबे घर छाड़ी देबा। अर्पिता सोमेश का हाथ धरी कहला सुण मो कथा टिके। सोमेश कहले किछि सुनिबा दरकार नहीं, एबे सबू प्याक कर, ए बुढ़ा बुढ़ी आमको शांति रे रखई देबे नहीं, किछि दरकार नहीं, ता ठाकुर घर को जीवा, ता चौरा छुईबा, बेसी ठाकुर भक्ति तार पूजी की स्वर्ग को जाऊ से। सोमेश एवं अर्पिता रूम को आसी प्याक करने भितर सुरबाबू गाँवर 2 जन लोक को घर को डाकी सोमेश को डकई पठेले। सोमेश बाहर को जीवा परे पचारे कौन है, गाँवर 2 जन मुरबी पचारे अरे सोमू भल पाई तो बाहा हेलु, बापा माँ को तो पचारुनु, सेथिरे पुणी स्वामी स्त्री माड़गोल होउछ। सोमेश आश्चर्य हेले आमे माड़गोल केतेबेले हेलु जे? सोमेश जानिले निश्चय बापा गपी थिबे, किंतु बापा काहींकी जे एमिति बहु पछरे लागिछंती बुझी पारुनी। सोमेश मुरबी 2 जन को पचारे घरे घटी नथिया कथा, जेतेबेले दांडरे पड़ी हाटरे गड़ुछि सेठी कौन आउ कहिबी, किंतु एतिकी कहूची आजी बापा बयसर उन्मादना रे पेंशन गंडांक गर्भरे आउ स्त्रीर कुमंत्रणा कुशिक्षा जहाँ अविचार करुछंती ना, बेला आसीबो बापा बुझिला बेलकू सबु किछि बाली गरडा परी हाथरू खसी जाइथिबो। तेबे कौन पाई मते डाकिछ कुह? मुरबी 2 जन कहले शुणिलु तो स्त्री शाशु शशुरंक दायित्व नेउनी,
ହଇରାଣ କରୁଛି। ଆରେ ବାପ ପୁଅ ଜନ୍ମ କରିଥିଲା କ'ଣ ଏଇଥିପାଇଁ? ସୋମେଶ କହିଲେ ଆମ ଘରେ ଘଟି ନଥିବା ଘଟଣା ଯେତେବେଳେ ବାହାରେ ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟୁଛି ସେଠି ମୁଁ କ'ଣ କ୍ଲାରିଫିକେସନ୍ ଦେବି? କେବଳ ଏତିକି କହୁଛି, ଯିଏ ବାହାରେ ଗପି ପାରୁଛି ସେ ସୁନାମୁଣ୍ଡା, ଆଉ ଯିଏ ଘର ଚାରିକାନ୍ଥ ଭିତରେ ସାହୁଛି ସେ ତିନି ତୁଣ୍ଡରେ ଛେଳି କୁକୁର ଭଳି ହୀରାରୁ କୋଇଲା ପାଲଟି ଯାଇଛି। ଛାଡ଼, ମୋର ଅଧିକ କିଛି କହି ଲାଭ ନାହିଁ, କାରଣ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ମୁଁ କ'ଣ ନ୍ୟାୟ ପାଇବି? ନ୍ୟାୟ ମୋତେ ସମୟ ଦେବ, କେବଳ ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା। ଭଦ୍ରଲୋକ ଦୁଇ ଜଣ କହିଲେ, କ'ଣ କହୁଛୁ କହ? ସୋମେଶ କହିଲେ, ମୁଁ କ'ଣ କହିବି? ବାପା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଡାକିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ସବୁ କଥା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆପଣମାନଙ୍କ ଘରେ ବି ଶାଶୁ ବୋହୂ ଚଳୁଛନ୍ତି? ଆପଣମାନଙ୍କ ଘରେ ବି ଝଗଡ଼ା କଥା କଟାକଟି ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଘରେ ବୋହୂ ବିରୁଦ୍ଧରେ କେତେଥର ମିଟିଂ ଡାକୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୋ ଘରେ ବୋହୂ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମିଟିଂ ଡକା ହେଉଛି। ସେଇଟା ହିଁ ମୋତେ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ଆପଣମାନଙ୍କ ଘରେ କ'ଣ ଶାଶୁମାନେ କୁଟା ଖଣ୍ଡକରୁ 2 ଖଣ୍ଡ କରୁନାହାନ୍ତି? କିନ୍ତୁ ମୋ ଚାକିରିଆ ବାପାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ବୋହୂକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେନି, ମୋ ଛୁଆ କଥା ବୁଝେନି, ମୋ ଛୁଆକୁ ଆଡ଼ ଆଖିରେ ଚାହେଁନି, କି ମୋ ଛୁଆ ଜେଜ ଜେଜ ହୋଇ ପଛରେ ଗୋଡ଼ାଇଲେ ମୋ ବାପା ସ୍ତ୍ରୀ କଥାରେ ପରିଚାଳିତ ହୋଇ ତାକୁ ଅନାନ୍ତି ନାହିଁ। ଏ ଘରୁ ଛେନା କ୍ଷୀର ଦହି ଝିଅମାନଙ୍କ ଘରକୁ କଦଳୀ ପତ୍ର କଟା ହୋଇ ପାର୍ସଲ ଯାଏ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋ ଛୁଆ ପାଇଁ ବାହାରୁ କ୍ଷୀର କିଣେ। ମୁଁ ତ ସାନ ବୋଉକୁ କେବେ ସାବତ ଭାବିନି, କିନ୍ତୁ ସାନ ବୋଉ ତା ସାବତ ପଣିଆ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। ସୁରବାବୁ ଗର୍ଜନ କରି କହିଲେ, ବହୁତ କହୁଛୁ ସୋମେଶ, ଭୁଲି ଯାଉଛୁ ସେ ତୋ ମା' ବୋଲି। ସେ ହିଁ ତୋତେ ପାଳିପୋଷି ବଡ଼ କରିଛି। ଆଉ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ କଥା କହୁଛୁ ନା? ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ରଙ୍ଗ ଢଙ୍ଗ ଚାଲି ଚଳନ ଭଲ ନୁହେଁ। ଘୋଡ଼ା ଭଳି ଚପଲ ପିନ୍ଧି ଆସିବ ଯେମିତି ଅଫିସର ବାବୁ ଆସିଗଲା। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲେ ବୋହୂମାନେ କେତେ ଭଲ ଆସି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବେ, ଆଉ ତୋର ଗୋଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ନା, ଶିଷ୍ଟାଚାର କ'ଣ ଜାଣିନି? ଖାଇବାକୁ ଆଣିକି ଦେବ ଯେ ଫୋପାଡ଼ିଲା ଭଳି ଦେବ। ସୋମେଶ କହିଲେ, ବାପା କାହିଁକି ମିଛ କହୁଛ? ତୁମେ ବୋଧେ ଭୁଲି ଯାଉଛ ଯେ ସେ ତୁମର ବୋହୂ। ଏତେ ମିଛ କହିବା ପୂର୍ବରୁ ଥରଟିଏ ନିଜ ବୟସ କଥା ତ ଚିନ୍ତା କର। ତୁମେ ଭୁଲି ଯାଉଛ ଆଜି ତୁମର ବୟସ ଅଛି, କାଲି ଯେତେବେଳେ ବୟସ ତୁମ ଆଗରେ ହାର ମାନିବ ନା, ସେତେବେଳେ ସେ ହିଁ ତୁମ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବ। ତେଣୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ତାକୁ ଏମିତି ବି କଷ୍ଟ ଦିଅ ନାହିଁ ବାପା, ଯେ ତୁମ ସପକ୍ଷରେ ତାକୁ ପଦେ କହିବା ପାଇଁ ମୋର ସାହସ ନଥିବ। ସୁରବାବୁ କହିଲେ, ଯା ଯା, ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ପଣିଆ ରଖ, ମୁଁ ମରିଗଲେ ବି ତା ହାତରୁ ଆଉ ପାଣି ଛୁଇଁବି ନାହିଁ। ତା ମୁହଁ ମୁଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି। ଆଜିଠାରୁ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ କହିବୁ ପଛପଟ ଗେଟ୍ ଦେଇ ଯିବା ଆସିବା କରିବ। ଏ ବାଟ ଦେଇ ଯିବନି କି ମୋତେ ତା ମୁହଁ ଦେଖେଇବ ନାହିଁ। ମୋ ରୁମ୍ରେ ଯେମିତି ତା ପାଦ ନ ପଡ଼େ। ସୋମେଶ ସବୁ ଶୁଣିବା ପରେ କହିଲେ, ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ବାପା, ଯେମିତି ତୁମ ଇଚ୍ଛା, କିନ୍ତୁ ତୁମ ରୁମ୍କୁ ନ ଗଲେ ସେ ତୁମକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ କେମିତି ଦେବ? ସୁରବାବୁ କହିଲେ, କହିଲି ପରା, ତା ହାତରୁ ମୁଁ ପାଣି ଛୁଇଁବି ନାହିଁ। ସୋମେଶ କହିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି ବାପା, ତେବେ ମୋର ଶେଷ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବି ଶୁଣିନିଅ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ସୋମେଶଙ୍କର ଶେଷ ନିଷ୍ପତ୍ତି କ'ଣ ହେଲା ଶୁଣିବା ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟରେ। କାହାଣୀ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ମା ବାପା ସବୁବେଳେ ପୂଜନୀୟ, ଠାକୁରଙ୍କ ସମାନ, କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ମା ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ କିଭଳି ଶାସ୍ତି ଦରକାର ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଯଦି କାହାଣୀ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇ ଦେବେ। ହିନ୍ଦୀ ଷ୍ଟୋରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଏହି କାହାଣୀର ଡେସ୍କ୍ରିପସନରେ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି। କାହାଣୀ ଶୁଣି ସାରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ କେବେ ଭୁଲିବେନି। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।